You cannot do anything, and even you are expecting something, wala gid sa matabo nga maayo sa gyapon. So Mary's instructions to the servant, after nga naghamba sa kay Jesus Christ, siling niya, wala na sila no, di ba? Kung intimate ang imo relasyon sa imo, ano, wala na sila vino, o let's say wine. So, nga nagpalapit sa kay Jesus Christ. Kaya kilala niya si Jesus Christ. Amen? Nga nagpalapit sa kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is not just only, His Son, but Jesus Christ is the one that is being promised. Jesus Christ came from above. Jesus Christ is the Son of God. Kaya in terms of the need, ang the best mga palapitan, ang kabalo ka nga makasupply sa mga imposible nga mga bagay. Amen! The best kapalapitan naton ay ang naintindihan ta nga perform sa mga bagay that is beyond our ability, beyond our influence, beyond our capacity, and that is Jesus Christ. It's not because iyan na bata, but no, He knew who Jesus is. Ang mga ito mga importante nga kilala ta dapat ang atong Ginoo, kilala ta dapat ang atong Diyos, kilala ta dapat ang aton nga abyan, who is Jesus Christ. Why? Because kung hindi mo sa tutod kilala, kag wala ka salig sa iya, hindi ka pwede magpalapit sa iya. Bagkus, maghimo ka sang pamaagi nga sa imo lang personal nga abilidad or sa imo yang nga pamaagi. But Mary did well because siling niya nagkadto sa kay Jesus Christ. Ang siling ni Jesus, siling niya way pa nagabuto nga akong tsimpo. But he knew Jesus well. Basta may need, necessity kaayo, so that's why siling niya, why naslabino. Kaya amo na instruction, amo nang respond ni Jesus Christ, nagkadto sa servants, kag nagsiling, pamatii, ang hambal sang anak ko, ang sugo niya, kag sunda. Now in English, it says, do whatever He tells you. So, naghatag sa sing instruction to the servants. Okay? Sila niya, kung ano man ang ihambal sang akon anak, patihan nyo. Period. Kumbaga, wala na durog mo, wala na reklamo, wala na what if, wala na sakon. Pwede bala na? Basta kung anong ihambal, patihan nyo. The one that carries the burden is Mary, but Mary knew kung sa din sa dapat ang source sang provision, ang source sang milagro, and that is Jesus. Hindi because siya bata niya, but because he knew kung din si Jesus nagalin. Eh si Jesus lamang makaprovide siya na. So Mary's instruction to the servant is do whatever he tells you. This is one thing that I have seen or observed as a servant. Kaya ang Biblia nagasiling sa ato at the same time, we're not just only children, we're not just only friends of Jesus Christ, but we are also called as servant and declared as servant. Nga as servant because in the context of being bought for a price. Ang mga servant, in the early days, ginabakal na sila. Now, kung ginbakal ka, that means you are no longer in your own. But rather, you are being owned by someone nga nagbakal sa imo. Do ka ngay bala, nga kung ikaw nag-aubra sa gobyerno, labi naging kung if you are military or something like ang gwa sa inyo, di ba? You are government owned. Or you are a government instrument. Once you are being in contract, or you are in agreement, panagiya ka, o kung instrumento ka sa gobyerno. The same also to us. If you are being owned by God, bought by His blood. And that's kung, we need to also to think about the context of who we are. As a servant, why kasang pwedeng imo kundi mamati. Ato ba mo tupad, ang mala siya, pamati.
So ang gigamit diri para maghatag sa instructions is si Mary. Mary has that kind of burden to see the wedding celebration still maka-experience ang smooth kagula sang anuman interruptions just because nga may dismayed nga natabo tungod nga wala na sang bino. But you know, when there's someone who cares and then he gives or she give an instruction, then simply wait and follow. Now, as a servant, our primary responsibility is to listen to the particular instruction. The second step is to do exactly what it says. Okay? First, ang ating himon as a servant, pamati ka sa kung anong instruction sa imo. Ikadua, kung anong instruction sa imo, that should be exactly, ang dapat mong himuon. Ang instruction mismo. So, ano instruction? Gin-highlight nila nga may pila ka water pots, and then ang water pots ngayon actually ginagamit na siya para nga panghugas sa mga tiil kag sa mga kamot kiti as part sa ginatawag nga purification or cleansing ang ginatawag bago sila magsulod sa isa ka place of celebration or a place of worship, or let's say even sa sulod pa sang panimalay, may amo na sila nga ginahimo. So that pots is intended for cleaning, for cleansing, and pero makita natin diri actually nga si Lord naggamit sang sina mga water pots para nga dira niya isulod ang iya nga ang milagro. I mean, he even uses ang mga bagay that it seems awkward, it seems like hindi sa standard, or let's say hindi sa appropriate, but when it comes to God, he can use everything. Alright? So, the importance of obedience in completing God's objective lies with the hearers who are in position to take their place when the marching order is given, just like a servant. Ang importance ng obedience ara sa pirmi sa isa ka servant. So if you're being bought for a price, so ang imo iyang agenda sa kabuhi is always to hear the instruction. So therefore, muna ko nga ang servants ginhambala ni Mary, anuman ang hiyambal sang akon bata, sundon niyo. Okay? Now, here's the instruction. And do exactly what it says. So understanding the significance of obedience in our lives, makita mo dira once a person trusted. Kaya hindi pwede nga mag-obey ka, magsunod ka sa mga bagay nga in-instruct sa imo, if first, you don't even realize that you're a servant. Ikadua, if pula ka nagasalig nga ikaw ay ang Diyos, I mean, si Jesus Christ, siya ang Ginoo nga gamhanan kag kaya na i-perform ang mga bagay nga imposible. So, is either na-realize mo nga nagasunod ka sa instructions because you have known yourself that you are a servant. And a servant duty is always to listen and do exactly what it says, what it tells you to do. And amo na ilagin himo. Si Mary man naghatag sa sagkaman sa servants is because she believes na si Jesus Christ can perform even wala pa sa time. Basta si Lord ya mag-perform kag amo nang gusto niya, matabo gina siya. Once there is a need, kinahanglanon siya, labi na gid nga ma-disrupt or I believe mga bagay nga need ta kag it disturbs you, it distracts you, hindi niya kabubuton sa Ginoo. For some reason, if He allows that, amulan na sa mga bagay. But God, in this context, makita natin nga hindi gusto ni Jesus Christ, even hindi pa sa wala pa sa tiyempo, hindi niya gusto nga ma-stop or madismaya ang mga bisita just because nga wala sang bino. Dasa mo ng concern ni Mary nga tani, biskan hindi mo pa tiyempo, tani mapangitaan mo pamaagi. Tani mapangitaan mo pamaagi. Kaya, she honor Jesus Christ, said nga my time is not yet. Pero she gave the instructions to the servant and said, do what he said. Wait and do what he said. So may isa kabagay, that is a marching order nga once nga mabantayan mo kag mabatian mo
Then himuha. Sa John, chapter 2, and then silindra, and Jesus said unto them, fill the water pots. So this is now the instruction. Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Okay? So, wala na durog mo. Sorry. Wala na durog mo. Ang ginhimo, they obey. So, there's a need of obedience. Kung may need, you are going to show your obedience. Kung may need ta, and then, there's a challenge for you. God wants your obedience kung ginasugo niya ka. Kung ginakonbiktar ka, kung ginahambalan niya ka, God wants you to obey. Now, understanding the significance of obedience in our life by trusting His wisdom and guidance. Trusting in God's wisdom and guidance is an act of surrendering our limited understanding and embracing His infinite knowledge. Sa muna iya ka, kung makita natin ang relationship ni Mary sa kay Jesus Christ and Mary to the servants, that they trust one another in terms of instruction. So, nabatian ni Mary, and si Mary at the same time naghambal kag naghatag instruction to the servant. It is acknowledging that His ways are higher than our ways, and that He sees the bigger picture beyond our immediate circumstances. Amo ni, kung nga si Mary nagkadto siya sa kay Jesus Christ because Mary knew how His Son or the Son of God is powerful and can perform or can turn water into wine. When we place our trust in Him. Tanda natin si Mary, wala siya nagpangita sa pamagi except of coming to Jesus Christ because he trusted Jesus. Because he trusted Jesus. You know, we allow His divine wisdom to direct our path. Kaya ginhambal niya sa servant nga anuman ihambal kag instruct o isugo niya sa inyo patihalang. That is a divine instruction and it is our guidance. It is your guidance for the need nga kinanglanon mismo sa sinangadlaw, mismo sa sina nga celebration nga party may kinanglanon. But your obedience to any instruction is very important and crucial. Kung ikomod mo, kung ireklamo mo, kung ibato mo sa imo rational nga ideya, then wag isang matabo nga mayo. Obedience, tanda naton, doesn't requires your explanation, your question, or not understanding something about the instruction of someone. Kaya kung may pagsunod ka, hindi mo kinahanglan nga explainan sang tanan. Kaya, when it comes to God, ang atong pagsunod requires always the trust. Kaya kung may pagsalig ka sa iya, then hapos sa imo magsunod. Hindi, unlike sa sining kalibutan, nga masunod ka, pero dapat maintindihan mo ang tanan. Kung hindi mo maintindihan ang tanan, hindi ka magsunod. But when it comes to God, sometimes hindi mo kinanglan maintindihan ang tanan. You just simply trust that person, trust that God, because we know that He is God who never lies, who never change, and He is true, and He is powerful, and He is not like a man. Are you with me? Now, when we place our trust in Him, we allow His divine wisdom to direct our path, leading us toward the best possible outcome. Anong best possible outcome? To have the miracle. There's a need of wine. And siguro kung magbakal pa sila, malayo, alang-alang na. And maybe they are out of money. Kabalo ka naman kung ikaw ang ikasal. Grabe nga gastuhan ay. Kung isang ibang gani, grasya-grasya lang kung magpakasal. Di ba? Sino din naka-experience o kung nagpakasal nga grasya-grasya lang? Inang wala gin preparahan sang minilyones ba? Grasya-grasya lang basta makapakasal. And then expect for more
for the miracle. Damo nakakatabo nga milagro sa kasal when it comes sa provision of God. Amen. Although iba niya ga-prepare, sibi 5 years, 10 years, ga-prepare sang budget sa kasal. Tag 1 million, tag 2 million. Pero karon niya mga tao nga practical. Okay, ang 2 million isugod na lang sa pangabuhi. Pero may mga tao gidya just like me o sa inyo man nga grasya-grasya lang isa nagpakasal. Amen? Palapakan natin din nakagrasya-grasya lang. So when we place our trust in Him, we allow His divine wisdom to direct our path, leading us towards the best possible outcomes and guiding us through the complexities of life with grace and clarity. And the best outcome is ang governor nga nag-attend sang wedding, siling niya, kaya mo nang kalakaran mo, kung bago pa lang ang ginahatag, ang gina-offer, the best wine. Ang maayong nga mga wine. Pero pag medyo lango na o kunubog na, ang mga attendees, ang ginahatag ng pinaka-worst. Okay? Kung sa ano pa, bahal na nang ginahatag. Bahal na gid kayo. Pero siling niya, hasta karon ang ginhatag nyo, kung din pa nga lawig na, ay nagnamit na gid siya. Diba? The best outcome is when the Lord performs a miracle. But miracles happen when there's a need of obedience sa imo kag sakon, just like the servant. Tubay mo tupad, ang bala sa bala, basta sa Ginoo nugay reklamo. Nugay justify, nugay kumod, kay hindi ka kaitsindi. Now, surrendering our will. Kaya kung kasi ang aton bla will nga mag-speak, ang will naton nga mag-explain, sometimes is not necessary. Dasa mo na kung nga kinanglanta mag-surrender para nga siya lang gidya ang aton sundon. Kay kabudlay magsunod kung ga-insist kita sang aton nga gusto. Kita may ideya kita nga aton. May plano kita nga aton. May mga rason kita o kung may mga explanation kita nga aton. But sometimes is not being accepted or welcome sa mga sinang sitwasyon. Kaya may pamagi ang Ginoo. Isa ka bagay nakita na akong diri, the need for obedience in the passage here emphasizes the importance of trusting in Jesus' authority. Amo ni ginhimo ni Mary, kagamo ni ginhimo sang servants. Ang pagsalig sa otoridad ni Lord, nga even kung nagsugo man nga butang isang tubig, ang water pots nga empty, then biskan pa nga may mga question ka or confusion, ano ning tubig? Kay tapos man panghugas ning mga tao sa sulod. Okay? Kaya ang kinahanglan niya, wine. Paano na karon? So if the servant is not yet acquainted and knowledgeable of who Jesus is, ang pinakasaligan mo lang gid, basta kung anong ginhambal, sundon lang. So that's exactly what the servants ay ginhimo nila. You know, if we just try to contextualize that sa aton kabuhi, sometimes, kung anong ginasugo sa aton, kung may pagsalig ka sa nagsugo sa imo, then simple lang sunda. Because they're just like Mary that are being used for the need of obedience sa imo. Kag sa akon, they're just like Mary or we're just like Mary nga ginagamit man para sa imo, para corporately o kung damo pa sa maka-experiensya sang milagro nga dapat mo ma-experiensahan. So the need for obedience in that passage sa John chapter 2 emphasizes the importance of trusting Jesus' authority in submitting to God's will and witnessing the power of His miracle. Alam mo lang gusto ito magita mo. And each one of us should witness the miracle. Each one of us has a story to tell because ikaw nagiging part ka sang wonder, sang ginhimo sang Ginoo. Inablang, hindi lang ang grupo, hindi lang iban ang naka-experience, but ikaw sa mga recipients sang miracle ni Lord, sang goodness ni Lord. Sa kabuhita. If you have a need, kinanglan lang gidya ang pagsunod. And, obedience doesn't requires, sang tanan nga mga explanation. Halimbawa lang, okay, masunod ko, okay. Ti Lord nga tubig kay wine man, why mo kung tagaan kwarta, kung bakal to tanis, Nga wine, anong process mo? Something like, no need. Basta importante lang gidya, may pagsalig ka sa iya.
That's why trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. But in all your ways acknowledge Him, for He shall direct your path. Sa need nga mayara kita, sa sitwasyon nga mayara kita, there will be always a challenge. A challenge in our obedience. Yes, kinahanglan natin magsunod. Pero very challenging kayo ang pagsunod. Okay? Halimbawa lang, we believe the Bible. All that is being written in the Bible. We believe Jesus Christ. But our challenge of obeying, this time, not just only the need of obedience. You are being required first, the obedience. But this time, there's a challenge for your obedience. Nga man, kita ang tao nga may personal, may will. Kita ang tao yang rational. Kita ang tao nga logical. Gusto ta, maintindihan ta ang tanan. But when it comes to God, and sometimes even when it comes to the leadership where you are being in, hindi tanan pwede mo, hindi tanan kinanglan mo maintindihan. Ang pinaka-required lang dito is, will you trust God in the process of your expectation nga maka-experience ka sang miracle? Will you trust your leader when you are being told, though sometimes it against your understanding, it against rational thinking, nga hindi siya magswak kag daw kalayo kayo, but because you trusted that person, you trusted God, and that's the reason why you just follow the order. Iti order na mo. So, kung ang context ng servant, labi na gid sa sinang a time, bought for a price sila. Kumbaga, they don't have any rights anymore to just simply explain and ask why, para lang nga masundon ang imong amo. Simply follow orders. And this time, the same man sa aton. We are being bought by the blood of the Lord Jesus Christ. And that, amuna ko nga, at the same time, He is not just only our Lord. He is not just only our friend and our brother. He is not just only our Savior, but He is our Master. He is the Lord and He is the Master. And, kinanglan kita magsalig sa iya. So, there's a challenge in obeying God. Sa pulong sa Ginoo, kapinakon, it against your feelings, it against your pocket, it against your circumstances, kabudlay magsunod sa Ginoo. Kung ginsakitan ka sa iban, ginchismis ka sa iban, may pain ang heart mo, when it comes to that, and then the Lord said, forgive. It's a challenging time for you nga magpatawad sa tao nga nagpasakit sa balatyagon mo. Kung ara ka sa kinawad, and then you are being told to give generously, kabudlay maghatag. Hello? Kabudlay maghatag. Kabudlay, kabudlay maglakat, kabudlay magsimba, kung tanan may kulang. So, dasama na kung ang tagsa-tagsa sa ato nag-expectar o kung nag-handle for a miracle, personally, sa family, or even sa church, sometimes ang aton obedience are being challenged by God. And these challenges kung kisa, nag-remind sa aton sa do ka imposible gid, do ka budlay nga i-give up, do ka budlay nga sundon, kapinagid kun hindi mag-ayon ang aton panguna-una, ang aton pag-intindi kun kisa. Magpatawad ka, maghatag ka. Okay lang kung magpatawad kung gamay lang. Okay lang maghatag kung damo ka kwarta. How about kung ang tanang nga gina-experience mo, ang tanang nga may ara sa imo karon is very opposite sa ginatudlo sa Ginoo. So that's the challenges of obeying God or obeying someone because you have that rationality sa imo panguna-una. Now, pero if your desire is to experience the miracle and having that peace as well nga magapadayon, then you should do that. Filling the jars with water despite the lack of wine. Lack of wine ang kinanglanon, but water ang ginpasulod ni Lord. There's a need in your current circumstances that must be met by listening and obeying God's way. I don't know. Sa imo. Pero sa imo current ka sitwasyon karon, base may mga dapat dira nga kinahanglan ma-experiencehan mo. But it takes you to listen
It takes you to listen, magpamati kung anong ginahambal sa imo sa Ginoo, kung anong ginakonbiktar sa imo sa balaan ng Espiritu para ma-experiencean mo ang imo nga ginapangamuyo karon. Ang makita naton diri nga nagahambal when it comes to the need sa John chapter 2, hindi man niya ang bride and groom, but rather the concern and the burden of Mary nga masuplayan ang need. Ikaw, sa panimalay mo, sa workplace mo, sa church nga ari diri, di ka man gibutang, there's a need maybe sa imo workplace, there's a need maybe in this church, there's a need maybe sa imo nga sa eskwelahan, and you are the burden bearer like Nehemiah, nga inang hindi ka katulog, nga hindi ka makahatag sang blessing sa imo or supply para sa iban nga mga tao. Inasama mo na ko nga sa imo kag sa ako sa sining adlaw, you know, there's a need for current circumstances that must be met. First, kinanglan ka lagid mamati. Anong gina-whisper sa imo sang Ginoo? Anong imo nabatian? Anong revelation as a Christian? Kakabalo kita ya, if you're a Christian, if you're a child of God, you are being led by the Spirit of God. In other words, makabatya ka gid, makabati ka gid. There's something different sa isa ka anak sang Dios, sa isa ka lagad sang Ginoo in terms of the leading of the Holy Spirit. Hindi man sa tanang atiyon makabati kita sang audible voice or makabati kita sang tangible nga presence ni Lord, but you know, conviction, unction sang balaan ng Espiritu is more than enough, and of course the Word of God to confirm that it's the will of God and it's the Word of God. Then listen, and as a servant think, obey what it says, not your will. Si Jesus gani, Father, if it is possible, let this cup pass from me. That's His will. That's His desire. But, Lord, let your will be done. Gusto ko man tani amo ni. Pero, Lord, imo japon kabubuton ang matuman. Handom ko gid nga ikaw maka-experience ka sang milagro sang Ginoo. Because miracle could testify you of the goodness of God. I mean, miracle in many forms. May mga creative miracles, may mga gradual nga mga performance ang Ginoo sa kabuhi naton that we call miracle nga it's supernatural, it's, you know, beyond ordinary, it's not normal nga mga pamaagi nga kabalo ka iya sang Dios. Gusto sang Ginoo nga ikaw mag-tell sang story, but of course you met the need of obeying. Pero kung may pagsalig ka sa Ginoo, biskan very challenging. Biskan pa kung kisang aton pang huna-huna nagasiling, ay nga ano mang sugo niyo man kuya tubig ya nga pabakal ya ko tani iya sang bino nga tubig man niya man. Di tapos nakapangugas naman. But hearing the instructions of Mary, sunda lang. Okay? Wala na duruga mo, nugay na pamangkot, sunda lang ko na instruction. Isiling Jesus Christ, sudla ko na tubig. Tisudlan tayo. And at the same time, pagkatapos nga nasudlan na sang tubig, ano ginambal? Okay, kuha ka mo sample, dalaan nyo to. Kag ipatilaw. And then kitalawan. And you know, the best wine ever. So that's a miracle. Because that's the best wine ever that they tasted during that time. And they have also the trend pa nga usually na experience nila nga kung worse na o kung gadalom ng gabi, galaw ay nang ginahatag sa imo nga ilim nun. Pero kung din pa nagadalom na ang gabi o kung ang oras, dito man kag naganamit ang ginahatag nga ilim nun sa iya. So it's really a miracle. Now, our struggle in accepting our place in obedience is when God's instruction is unreasonable in light of our current needs. Now, talking about the current needs, sang wedding, kulang sing bino. Na very unreasonable siya, kay ginsugo lang sila nga butangan katubig. Now, posible, kung may pagpati, kung may knowledge sila about Jesus Christ, well, excited sila. Wow, this is really a miracle. Nga man, ginsugo na ta ni Lord Jesus Christ tubig. Wow, I'm so excited to see this water turns into wine. So that's exactly. Siguro si Mary nag-observe siya, wow, arana, may instruction na ang akon bata, may instruction na si Jesus. Ano ang pinaka-importante sa aton mo? Pag may instruction, pag may pulo sa Ginoo. Amen? Amo na ganing akon pagpanimbahon, ganing ang pinaka-importante sa aton, ang pagpamati sang pulong. Amen?
Hindi kay, ara naman, mawali naman, pastor. Lawig naman, iguo naman ko ni karon eh. Hello? Again, our struggle is in accepting our place in obedience is when God's instruction is unreasonable in light with our current needs. Kay kung kisa, do kasariwa all gid sa instruction kaysa sa sitwasyon naton karon. Do ka ngay bilang nagakinanglan kita sa singa bagay, pero ginatudloan tayo sa Ginoo nga himo ato anay. Layo kayo suno sa kinanglanon naton karon. Pero basta si Lord mag-instruct, basta si Lord may padala para mag-instruct sa imo, pamati lang bala. Trust Him. Trust Him and obey. Now, stepping out of our comfort zone sometimes is very important. Nadumduman nyo mapaborito ko ni Permi nga reminder mo. Like stepping out from our comfort zone. The safest place if you are in the lake or if you are in the sea will be always inside the boat. Bahala na kung magbagyo. May bang gani, di ba? Kung magbagyo, kung magtaob mo na ginhigtanan ilang alawas sa pump boat para lang gidya nga biskan magkapa mo na siya, as long na nakahigot ka, luwas gid nga man, lutaw yung pump boat mo. Di ba? Pero kung mamulag ka sa pump boat, and then madala ka sa agos sang balod, biskan ikaw pang pinaka-best maglangoy. If it takes hours or days nga palutang-lutang kapin ako hindi ka kabalo mag-floating, magahan ka na lang gid nga naghabok na. Okay? Now, stepping out of our comfort zone is often a daunting and challenging endeavor. Do ka ang kay Peter that they're being tried and tested sa grabe nga bagyo kag balod. Pero Peter, as he sees Jesus Christ walking on the water, and he asked Jesus if it's him, and then Jesus Christ said yes. And then he asked, Lord, hambal ako nga magkatuda sa imo kay malakat ko. So, to experience the miracle is to get out from our comfort zone and to be daunted nga, hindi ka dapat makulbaan, kag may determinado ka nga, kaya ko ni, matabo ni siya. Do ka ngay malang halimbawa lang, biskan may kita kabalo, how God will gonna supply our building, but we are daunted that God will supply. Kasi that's beyond our capacity, that's beyond our ability, and even that's beyond our budget. Pero kabalo kita, once we are determined, may milagro nga matabudra. Our obedience to the need, our challenges to the obedience, once we respond right because we trusted God, diraya ang sunod milagro ginaya. Muna dapat kita tanan, may istorya nga grabe gid si Lord ya, nag-perform sa sang milagro, and I am part of that miracle because wala ko nagpabilin sa comfort zone, wala ko nagpabilin sa wait and see lang, tanawon tabi. Sa book of Nehemiah, may duwa to ka-critical nga tao, si Sanballat and Tobiah. Ginsuyaan nila si Nehemiah because si Nehemiah is a burden bearer. Nagwa si Nehemiah from the kingdom. He is a cup bearer. But this time, his heart is to help to build the walls of Jerusalem. Now, ang problema, nagbulig na, nagwa na sa comfort zone, may mga tao gidya nga wala gapati. Kung wala ka gapati, nugay ka na lang tanang isang hambal kag suya, kay, mas safe pa. Ini si Sanballat kag si Tobiah, ginsuyaan nila nga biskan pa kuno ang mga piece magtungtong sa ginaobra nga pader ay magkalarumpag lana. But they keep on doing, not allowing that critical nga mga words in mga pagsuya. Pagpadayon lang kundi natapos manggid. And abi nila hindi matabo pero natabo manggid. Ang point naton dra nga if God is telling us to do something out from our comfort zone, out from our fear, and we should be daunted, magiging courageous ta, indetermined kita sa kung anong ginhambal sa Ginoo. Pag nagsiling siya, do ka ang isang servant nga, kahit sudli na ang water pass ng tubig, do it. Okay. Ang conviction ni Nehemiah is to get out from the palace
in magantos lakat kag baton sa mga pagsuya sang iya mga kasimanwa, pero ginhimo ina he get out from the comfort zone kag nag-start siyang nag-initiate mag-build sang wall of Jerusalem. The same also for Peter, nga aras la sa sulod sang boat, and none nag-upod sa kay Peter para lang mag-walk on the water. Pero to experience gali sa ginatawag nga miracle is always to get out from our comfort area, sa aton comfort nga box. Nga kita diri. Imagine ang aton nga simbahan, gamay pa diyo. For 16 years, we're just in that box. We're just in that particular area sa tubang sa City Mall, nga makasulod lamang sa mga 80 katao, gutok-gutok na. So if that comfort box, comfort nga place ay magpasettle kita dira, hindi ta gid experience ng mga milagros ang Ginoo pa. Sometimes amo nang ginahimo sang Dios sa aton. Di ba may prayer ka, may vision ka, may need ka. But it takes you to obey God. It takes you to dare that challenge nga ginaalaw sa imo sa Ginoo. Kay ang next na actually milagro. Amen. Patubay mo tupad, sige na siya. Pag magsunod ka kay Lord, ang next na milagro. Milagro sa personal mong life, milagro sa kabuhi mo, milagro sa imo trabaho, sa imo negosyo, milagro sa anuman nga gin prayer mo, milagro sa atong simbahan. Even milagro para sa atong syudad. We've been praying for our city. We've been praying for our nation. And it takes a miracle that God will intervene. But it takes people just like you and me to be part of that miracle. If you're a burden bearer, just like Mary, wala to gay pakialam niya ang mag-asawa to. Kumbaga, sa tunggin kasal, papastress pa ko sina, nga grabe na stress ay namo sini. Pila ka bulan nga na stress na tas ang preparasyon, tapos nakulang po japo, gidamo nag. Ang wala pa invite, nag-abot pagurit, kulang gisa, ilim nun. So, si Mary, a burden bearer. Si Maya, a burden bearer. They take the challenge. They get out from their comfort zone. Amo man ang dapat natong imon. Ari kita diri karon tungod gin-take naton ang challenge. Ang fear di hamak basi wala na sa magsimba. Diba? Then pagabot diri, ang pinaka experience naton, paano ta makabayad sang 100,000 earnest money? And then paano ta mabayaran in just 3 months ang 1 million? Paano ta mabayaran ang another 1 million nga wala man kita kwarta, wala man kita savings, wala man kita sa ginasaligan? Si Lord lang man. Sila po isang iban, gipadalan ka mo sang sagwa? Wala. Pero si Lord nangita gaya pamagi. Because we are willing to get out from our comfort zone. We take courage. We are daunted enough. Na Lord, imo na niya pamagi. You give us the word, move in ship. You give us the word, wala mo nakita ang himuon ko. Hindi sa muna gani, another challenge na mayara kita, makadto kita dira, uruway kita kwarta. Pero we believe and we are determined, we respond to the need. We obey. We respond to the challenge. We set aside our human initiated ideas. We set aside our rationality. We believe and we wait for God's provision and for God's miracle. Amen. The same also that is being applied sa imo personal nga kabuhi, sa imo negosyo, sa imo trabaho. Ano ginapangamuyo mo? Which you identify as a need. And it is your right to enjoy, to have peace, to prosper. It's a need. But of course, in that need, all you have to do is to obey the specific words of Jesus Christ or the conviction of the Holy Spirit that it cannot be denied. Amo lang dapat maging sensitibo ta. If you can't hear audibly the voice of God, but you have that strong conviction that you need to do it now, do it now. Take your place for this very hour, because that's the only way you can experience the miracle. Amen? If you're not taking your place when God is telling you to do it now, then
hindi gid naton ma-experiencehan ang milagro sa Ginoo. Sometimes kinanglan ta magrisgo, kinanglan ta magwa sa aton comfort area, kay kabalo kita nga kita ya mga anak sang Ginoo, we will always be led by God. Hindi man nato maintindihan kung kisa kung anong next, pero kabalo kita that we are a child of God. Hindi kita ipahamak sa Ginoo. For I know the plans that I have for you, and these plans is not to harm you. Pamati lang gid sa Ginoo. Amen. Kag maging sensitibo kita sa balatyagon nga gina-convict sang bala ng Espiritu sa aton. So stepping out of comfort zone is often a daunting and challenging endeavor, but it is in those moments of discomfort and uncertainty that we truly grow and experience the fullness of life. You know, natandaan dagit kanami sang feeling naton dito that we are fully air conditioned. Diri gapalamalhas kita. Maila ni karon kita okay pa, but there will be times nga kalaing gid ang init. But we get out from our comfort zone and we're willing to sometimes adjust anay kay gusto ta sang milagro sang Ginoo nga pila ka adlaw each one of us has a story to tell that the Lord is good and His love endures forever. Amen. Tanaw bala pila ka adlaw makita mo kagalingon mo, you can testify by your own and you can share with your family nga not sadto diin bala katalin. Ano ba lang aton sitwasyon? Makatangla kita kung sa aton lapos na sa langit. Diba? And we are always experiencing the showering of blessing through the rain. Halin sa langit, pakadto sa bubong, diritso sa tulugan mo. May mga time and moments siguro nagkatulog ka nga nagapungko na lang. O may mga times and moments siguro nga wala kakaon. O let's say, damo nga mga beses nga nagtry ka magpangimpliyo pero wala gid sa nagbaton sa imo. But wait, if you're being challenged by that, wala talang imo tempo. Nga man, may time gid si Lord. Wait and see and be ready for the instructions of God. But as long that you are being reminded by that, okay, follow dayon as it is being challenge you to do that. Now, trusting in God's provision in timing requires us to relinquish our desire for immediate gratification and instead embrace His perfect timing and abundant provision. It is understanding that He knows what we need even before we ask, and He is faithful to provide for us in ways to surpass our expectation. Amo na nga mismo ang atong event sa wedding of Cana na surpass gid ang ila expectation. Kiti siyempre pag nagadalom na ang oras, nagalaw ay na ang ilimno, nagadutay ng pagkaon. But you know, one there is Jesus, one there is God, and everyone, especially si Mary, the servant, you know, nagpamati sila sa instruction sa atong Ginoo. So there's a miracle in obedience. Ang ginahambalan sa aton sa Ginoo dire or sa word sa Ginoo sa aton sa sining adlaw. Obey if there is an instructions for you. Obey if you're being convicted by the Holy Spirit. Amen? The best tale we can tell anyone is when the ordinary turns extraordinary. So the best tale we can tell anyone. Pila ka adlaw? Amo na ginambal sa ato ni Pastor Paul that our church is generational. In other words, it never stops to us. It just continually go through many generation. Kag ikaw, pila ka adlaw, kag ako, magtigulang. Madamo kita sang i-share, sang kaayos sang Ginoo sa aton kabuhi. Personally, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-eskwela, or even sa aton simbahan. Amen? So the best tale we can tell anyone is when the ordinary turns extraordinary and the natural becomes supernatural and the unthinkable becomes achievable. It is because you trust and obey the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan sa Lord. A miracle is something that your generation will remember whether you experience one or are part of one. Kung grupo man, nga na-experience nato ng milagro o kung personally you experience the miracle. Palapakan nato ng Ginoo. Take your place, for the church of this hour is for all of us. You wanted the miracle. Take the challenge when there's a need. Follow the challenge when you are being challenged. Hallelujah.
Thank you.